بعد بازداشت مالک شرکت نفترسان امید 88 چند نفر از رهبران شرکت و بازپرسی دعوت شدند. مدیر شرکت را هم دستگیر کردند. وزیر امور خارجه آمریکا از نیمه نظامیان ایرانی که در مبارزه با جنگجویان گروه به نام دولت اسلامی کمک می‌کنند خواست که عراق را ترک نمایند. کارمندان اداره کمونالی و ماموران ملیسا در کلاب به شکار سگ‌های دیدو رفتند ولی یک دانشجوی کالج طبی را زخمی کردند. تفصیل خبرها. مقامات تاجیکستان میگویند معاون رکتوری دانشگاه طبی را با اتهام رشوه‌ستانی دستگیر کردند. منابع آگاه از پرونده روز 23 اکتبر به رادیو آزادی گفتند دلشاد صالحов با وعده بعد دانشگاه قبول کردن یک دانشجو از پدر او $16,000 گرفته است. مقامات میگویند دلشاد صالحов چند پیش دستگیر شد و اتهامات رشوه‌خواری را اعتراف کرده است ولی خویشاوندانش به رادیو آزادی گفتند که در حق طبیبی تاجیک تهمت شده است. دلشاد صالحوی 45 ساله سال 2015 معاون رکتور عاید به تعلیم در دانشگاه طبی تعیین شد و از نظر مقام نفر دوم در دانشگاه به حساب می رود. و مقامات انتظامی دو رهبر شرکت امید 88 یک شرکت بزرگ نفترسان در تاجیکستان را دستگیر کردند. یک نماینده آژانس مبارزه با فساد روز 23 اکتبر به رادیو آزادی گفت ایدیبک ابراهیموف مدیر شرکت دستگیر شد و بازپرسیش ادامه دارد. با گفته او ایدیبک ابراهیموف را بر اساس شهادت‌های رجب علی آدینیف مالک امید 88 دستگیر کردند. رجب علی آدینیف را هفته گذشته با اتهام تقلب مالی دستگیر کردند. عین زمان نام امید 88 را از نقطه‌های مواد سوخت می‌کنند. پیش از این بازداشت‌ها امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان شرکت امید 88 را تنقید کرد که 170 میلیون سومانی را از وزارت مالیه گرفته بر نگردانده است. اما ایده میگویند عملکرد مقامات پیامد رقابت ناسالم در بازار فروش بنزین است. رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا که در خاورمیانه قرار دارد از رزمندگان خارجی خواست عراق را ترک کنند و اجازه بدهند که مردم کشور خودشان عراق را آباد کنند. رکس تیلرسون در این سفر مخصوص به گروه‌های مسلح مورد حمایت ایران اشاره کرد. عبدالله اشرف گزارش می‌دهد. رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا از نیمه نظامیان ایران که در جنگ بر ضد گروه دولت اسلامی در عراق کمک کردند خواست به وطنشان برگردند. او در یک نشست خبری مشترک با عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی گفت در واقع نیمه نظامیان ایرانی در عراق هستند. جنگ بر ضد داعش به پایان می رسد و آن نیمه نظامیان باید به خانه هایشان برگردند. هر گونه رزمنده خارجی باید عراق را ترک کنند و به مردم عراق اجازه بدهند نظارت قلمروهای را که در دست داعش بود و حال آزاد شده است به دست بگیرند. رزمندگان مورد حمایت ایران در موضع گروهی به نام دولت اسلامی و راندن آنها از عراق به حکومت این کشور کمک زیاد کردند. این شبه نظامیان که با نام 8 الشبعی معروف هستند در جنگ‌های 2 سال گذشته علیه گروهی دولت اسلامی فعال بودند و در تحولات اخیر در ولایت کرکوک که باعث عقب نشینی پشمرگه‌های کرد از این منطقه شد در پهلوی نیروهای ارتش عراق حضور داشتند. سفر رکس تیلرسون به خلیج فارس بخشی از تلاش‌های آمریکا برای مقابله با نفوذ به گفته مقامات آمریکا ناآرام کننده ایران در خاورمیانه است. سازمان امنیت و همکاری اروپا به انتخابات رئیسان مجلس شهر و ناحیه‌ها در گرجستان بهای بلند داد. بر اساس نتیجه اولیه در سبقت برای به دست آوردن کرسی رئیس شهرهای بزرگ به مثل تبلیسی، باتومی و پاتی و رستاوی نامزدهای حزب حاکم آرزوی گرجی پیش صف هستند. در پایتخت گرجستان کرسی رئیس شهر را کاخا کالادزه محافظتگری دسته فوتبال میلان صاحب شده است. روز یکشنبه کمیسیون مرکزی انتخابات‌های گرجستان اعلام کرد که در شهر تیفلیس نامزد حزب حاکم آرزوی گرجی کاخا کالادزه پیروز شد. مخالفین در مبارزه برای پایتخت گرجستان ناکام شدند. کاخا کالادزه 51.6%، الکساندر الیساشویلی 17.46%. کالادзе собиқ футболбози дастаи машҳури Милан ва собиқ вазири энергетикаи Гурҷистон аст.
сиёсатмадори 39 соларо собиқ сарвазири Гурҷистон ва муассиси ҳизби Орзуи Гурҷӣ сармоядор Бидзина Иванишвили дастгирӣ мекард, ки дар миёни мардум бештар бо лақаби кардинали пасипардагии саҳнаи сиёсии Гурҷистон маъруф аст. Сарвазири Гурҷистон Георгий Кюрикашвили Каладзеро бо пирӯзӣ табрик кард. баъди интихобот мири ояндаи Тифлис ба тарафдоронаш чунин муроҷиат кард. дар навбати аввал аз ҳар сокини Тбилисӣ миннат дорам. сипос аз онҳое ки маро дастгирӣ кардаанд. мо доимо дар хидмати шумо ҳастем. Каладзе дар рақобат барои курсии мири шаҳри Тифлис Александр Элисашвили, номзади мухолифин ва Заал Удуманишвили, барандаи шинохтаи телевизиони Рустави 2-ро шикаст дод. дар арафаи интихобот номзадҳои ноком ташвиш доштанд, ки дар ҷараёни овоздиҳӣ тақаллуб ҷой дошта метавонад. бармегардем ба тоҷикистон. маъмурони милиса дар тоҷикистон як навраси 17-сола ва муҳассили мактаби миёнаро барои корткашӣ ба ҳамсинфи собиқаш дастгир карданд. Алишер Хайруллоев, муҳассили мактаби рақами 93 шаҳри Душанбе, рӯзи 11 октябр баъди баҳсу мунозира дар бораи бадрафториаш ҳангоми дарсҳо ҳамсинфи собиқаш Муҳаммад Салиховро як кор зада ва ӯро маҷрӯҳ кардааст. худи Муҳаммад дар ин бора ба Радиои Озодӣ гуфт: ما نفهمید خچم نفهمید که وای زده منو با هم خب بازی کرده حساب که من گفتم جام در کیسه بعد رفتم شیشتمه و دوی دوم پیش من با گفته چوکا دمی اما قگا گفته دید که خونه با خچم ترسید. айни замон Алишер Хайруллоев дар боздошт аст ва ӯро ба аӯбошӣ муттаҳам мекунанд. мақомоти Тоҷикистон мегӯянд солҳои ахир ҷиноятҳои вазнин ба мисли корткашӣ дар байни наврасон зиёд шудааст. гузориши мукаммал дар ин бора дар вебсайти озодӣ.орг нашр мешавад. дар шаҳри Кӯлоб шикори сагҳои дайду бо захмӣ шудани як донишҷӯ анҷом ёфт. мақомот мегӯянд ҳангоми маҳви сагҳое ки дар кӯчаҳои шаҳр мегарданд, тир ногаҳонӣ ба ҷавон расид, вале ба ҷонаш хатаре таҳдид намекунад. сокинон мақомотро танқид мекунанд, ки дар рӯзи рӯшан ба шикори сагҳо мебароянд ва ҷони мардумро дар хатар мегузоранд. Амриддини Олим гузориш медиҳад. фатҳуддин Сайдалиев, донишҷӯи соли аввали коллеҷи тиббии шаҳри Кӯлоб, чанд рӯз боз дар беморхона бистарӣ аст. ӯ дар пайи поксозии шаҳри Кӯлоб аз сагҳои дайду дар ҳафтаи гузашта бар асари шилики тир ҷароҳат бардошта буд. ба қавли ӯ ҳамроҳи чанд рафиқаш дар назди хонаи иҷораашон нишаста буданд, ки кормандони идораи коммуналӣ омада ба парондани сагҳо машғул шуданд. ин ҷавон мегӯяд тақрибан 20 метр аз кормандони идораи коммуналӣ дур буд, вале тир чӣ гуна ба ӯ расид намедонад. табибони беморхонаи шаҳр мегӯянд баъди ворид шудани ин сокин онҳо ба мақомот хабар доданд ва кормандони идораи коммуналӣ ба бемористон даъват шуданд. барои муайян кардани ҳамин ташхиси компютер гузарондем. дар оҷо маълум шуд ки аллакай ҷисми бегуна оҳанай аз рӯи анамзи бемор ки дар қарибиш оҷа ҳис сагҳои бегуна нобуд мекардем. дар оҷа алами ҳисоб тир гуфтам амалиёти ҷарроҳӣ гузарондем. тира ай таги пӯст гирифтем аллакай ба ягон узвҳош ё ки ба устуғон осеб нарасондааст. кормандони идораи коммуналӣ мегӯянд саг соҳиб надошт ва аз ҷумлаи сагони дайду буд. мавриди поксозии сагҳои дайду ва тирхӯрдани як сокин дар Кӯлоб бори аввал рух медиҳад. ҳамакнун кормандони идораи коммуналӣ табобати ин ҷавонро бардӯш гирифтанд. дар ҳамин ҳол хонаводаи Фатҳуддин Сайдалиев нисбати онҳо ягон шикоят надоранд, чун мегӯянд тир нохуст ба ин ҷавон расидааст. ёрдамш аз тарафи ҳамин мақомоти ҳамун КЖКП омадан чун хай дастгирӣ карданд, ёрдам карданд. ташаккур ба Раҷабов хайё ҷарроҳӣ карданд, тира гирифтан ай бадани бачаи мо. ин бори аввал нест ки мақомот дар рӯзи равшан ва миёни мардум ба поксозии сагони дайду машғул мешаванд. моҳи қабл мавриди поксозии сагони дайду дар назди терминали мусофирбарӣ дар маркази шаҳр иттифоқ афтод ва ба вокуниши мардум рӯбарӯ шуд. бисёр сагон бесоҳиб бисёр шуданд. авайёро гум кардан дар кӯ. духтароро зана кӯда нападини меган. асосан дар пеши ящикҳои мусор ҳазрати Амирҷон байни шаҳр ба соати 12-11 шаб
دیشب تمام بارو من این همین ما در پیش شبای علاقه ماما سعودی میکنم پیش دکانی ما کردیم ما دکان ما پری سگای و سویلا دارن یا دارن هر یا سگ کلونان که میبینه تاثیر ایام دکان برما نمیتونه بعد دارم جوان یا گو کسی چی به چونا میگرم پیشتر دعوای به تاثیر ضرر دارن چند کس مدونه. ضمناً طبق اطلاع مقامات شهر کلوب سگ‌های دایدو در این منطقه افزایش یافت و در 9 ماه سال جاری 387 تای آنها نابود کرده شده است. در دوشنبه گروهی از آوازخوان‌های سابقه‌دار طرحی را اجرا می‌کنند و هدف از آن طرح دستگیری از استعدادهای جوان است که راه به صحنه‌های بزرگ ندارند. حالا گروهی از آوازخوان‌های جوان در یک استودیو روی‌های نوی موسیقی را تمرین می‌کنند و می‌گویند امیدوارند به مردم خوش بیاید. سرانگیز نوروز شاه و شعلوی عبدالله در این استودیو بودند. назардод лангаршоев ин шаб рӯз серташвиш аст. дар саҳнаи калон бояд ҳунарнамоӣ кунад. мусиқиро медонист, аммо бори аввал бо сабки фюжн мехонад. фюжн дар санъат татбиқи номутобиқро мегӯянд. машқ кардистем ку бисёр чизҳое мо намефаҳмидем, нашунидем, ҳамин чизҳоро бо гирифтем, бисёр махмуда шудам. хеле чиза мисли назардод дар лоиҳаи армония имрӯз 35 ҷавони санъаткори дигар равияҳои мухталифи мусиқӣ ва рақсро меомӯзанд. ҷасур халилов дар ин тарҳ ҳамчун устоди ҷаз ҷалб шудааст. ҷавонии худамро ёд дорам ки ҳамеша имконият ё шароите барои навохтани асбоби мусиқӣ сабти овозро меҷустам. дар фикри ин будам ки чӣ тавр як студио барои сабти мусиқӣ пайдо кунам ва чӣ хел гурӯҳи худро ташкил диҳам. барои он ки як ҷавон ба ин ҳама даст ёбад, ба ӯ таҳрик ё роҳнамоие зарур аст. тарҳи армонӣ маҳз ҳамон такон ва имконияте ки барои муаррифии ҷавонон пешниҳод шудааст. устодон мегӯянд дар рӯзҳои аввали кори лоиҳа ҷавонони санъатдӯст мушкил мекашиданд, ба вижа онҳое ки ба гурӯҳи фюжн омаданд. бачаҳои гурӯҳ қаблан ба мусиқии попу рок рағбат доштанд. ман кӯшиш кардам ҷаҳони наверо дар мусиқӣ барои онҳо муаррифӣ кунам, донишҳои нави мусиқӣ бигиранд. онҳо қаблан танҳо бо нақора менавохтанд, ҳоло чандин сози дигари милливу муосирро менавозанд ва истифода мекунанд. хеле пеш рафтанд ва ин равияро дӯст доштанд. ҳоло ширкатдорони лоиҳаи мусиқавии армония дар тамринҳои охирини худ ҳузур доранд. овозхонони беҳтарини мусиқии ҷаз, реп, фюжн ва беҳтарин раққосони лоиҳа соҳиби идрорпулӣ ва рушди касбӣ мешаванд. вале назардод, яке аз ширкатдорони лоиҳаи армония ва ҳамтоёни ӯ ҳоло бесаброна барномаи калони ҳунариеро интизоранд ки маҳз ба хотири муаррифии онҳо пас аз як моҳи дигар баргузор мешавад. و خبری کوتاه ورزشی تیمور رحیمов پهلوان تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان اوید به дзюдо میان نوجوانان سنشان تا 21 ساله که روزهای 18 و 21 اکتبر در شهر زاگرب خرواتیا برگزار شد مدال برنجی به دست آورد. جزئیات این خبر و خبرهای دیگر در وبسایت azadi.org، ویدیوها در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب و هم صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. سپاسگزاریم که امروز هم ما را همراهی کردید. فردا منتظر شما هستیم.